आम आह्वान करुचु रूपेश कुमार साहू को आम ब्राह्मणी देवी कला विकास केन्द्र छात्र आम टे जोरदार कर ताली दे उत्साहित करवा रूपेश कुमार साहू आम ही गढ़ीचु कोणार्क आम गढ़ीचु विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आम अल खारवेल जातिर गायक पुरुषोत्तम जातिर वंशधर आम संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति आम भाषा ओडिया आम नृत्य संगीत केवल ओडिशा नुहे समग्र भारतवर्ष नुहे समग्र विश्व एक नूतन स्पंदन आसतु से पर्व रूपेश कुमार साहू को सुलभ कंठर शुणा एक भक्ति अरिंद्य रूपेश
জীবনটা মোর সারু পথরে ঢাল ঢাল টোপে পানি কেতেবেলে পড়ি মাটিরে মিশিলি নিজে মুখার না জানি জীবনটা মোর সারু পথরে ঢাল ঢাল টোপে পানি কেতেবেলে পড়ি মাটিরে মিশিলি নিজে মুখার না জানি অজাড়ি রে বিগাড়ি রে সজাড়ি রে ধরে অগরি লগেই রে নে তো বড় शाबाश, ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ।